Nogganani bolongo musuk naituknani thangai silai kokjagai thimraja khoroksati prasa bini mung Thajo Halariang Patimung Yaglo Puila Bonakulai Hospital Aboni Yaglo Tobujaka Agartala Jibi Shakhamnogo Patimung Ambasa Thanani Hadukolok Amsayo Fashal Sharigo Ambasa Thanani Hadukolok Amsayo Nogganani bolongo musuk naituknani thangai Bishiba Chiba Umoni Khoroksati prasa silai kokjamani Patimungo Uflaka Flajaka Ambasani Hadukolok Riang Brukem Amsai Silai kokjangnai chakrani mung Thajo Halariang Patimungni Yaglo Puila Bonakulai Hospital Aboni Yaglo Tobujaka Agartala Jibi Shakhamnogo Silai kokjangnai chakra malkhung sawai nukhung palayo nei sawai khanarekha kamini bororok phiaba sabobono silai kokha abonate yei mungsa sia amsani lukurok ये हर रोज गाय चराता है हर रोज गाय चराता है लेकिन आज के जैसा पहले कभी नहीं हुआ ये ना तो पीता है ना खाता है ना बीड़ी पीता है तंबाकू खाता है फिर भी आज कैसे हो गया किसी को पता नहीं है क्या हुआ उसको इसको किसी ने गोली मार दिया गोली मार दिया लेकिन किसी को पता नहीं ये तो हर रोज गाय चढ़ाता है हर रोज टाइम पे आ जाता है गाय लेके अपना लेकिन आज क्या हो गया किसी को कोई पता नहीं घर कहाँ पर घर अपना बुढ़ापारा में ब्रो सेटलमेंट हाँ ब्रो सेटलमेंट में उसका नाम क्या है उसका नाम लाल थाज्वाला रियांग लाल फजल रियांग अच्छा कौन मारा किसी ने मारा आपको कोई संदेह है क्या कोई इसका नाम तो मतलब अभी मालूम नहीं हम लोग को अच्छा किसी को तो मालूम है बस यही बात है अच्छा वो कौन सी गुली वो बंदूक का गुली वो कौन सा बंदूक है हम लोग को पता नहीं है लेकिन किसी ने गोली मारा बस ओरिजिनल बंदूक से ना शिकारी ये तो कोई ओरिजिनल बंदूक नहीं हो सकता ओरिजिनल होता तो ये उस टाइम में देर हो जाता कहाँ से ये बंदूक लेकर आया वो तो हम लोग को तो पता नहीं कहाँ से लेकर आया कहाँ से लाया कहाँ से बनाया ये सब तो हम लोग को पता नहीं अच्छा कितना बजे हुआ था घटना ये अभी लगभग 6:30 बजे 7 बजे हुआ अच्छा 5:30 बजे अभी कहाँ पर लेकर आया हो जी अभी कहाँ पर लेकर आया हो हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल में लेकर आया खुला हॉस्पिटल में लेकर आया खुला हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बोला डॉक्टर बोला कि अभी सीटी स्कैन करना है कहाँ लेके जाएगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा है क्या है कुछ पता नहीं है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया कोई रिपोर्ट नहीं है यार वो जो इंजर्ड হয়েছে লাল থাজওয়ালা রিয়াং अराउंड 56 years old 56 বছর বয়স পিতার নাম গুণধর রিয়াং বুড়াপাড়া আমাদের বুড়াপাড়া হাতকরণের বুড়াপাড়া উনি নাকি 6টার সময় আজকে 6টার সময় গরু আনার জন্য জঙ্গলে গিয়েছিল এবং ওই সময়ই একজন লোক ওদের বক্তব্যে বোঝা যাচ্ছে যে কেউ ওরা চিনে বলতে চাইছে না হ্যাঁ ও শুট করেছে ওকে কী কারণে শুট করেছে ওরাও বলতে পারেনি তো 5 মিনিটের মধ্যে 5-10 মিনিটের মধ্যে ওরা বুঝতে পেরেছে যে এটা কিছু একটা হয়েছে তো ওরা গেছে ওরা খবর পেয়ে গেছে গিয়ে ওকে একাই দেখতে পেয়েছে লাল থাজওয়ালাকে সাস্টেইনড ইনজুরি তারপর তারা সকলে মিলে এই পাড়ার সকলে মিলে আমাদের হাসপাতালে এসেছে এবং আমরা দেখেছি যে একটা এন্ট্রি উন্ড আছে মানে যে দিক থেকে ঢুকেছে গুলিটা সেটা আছে কিন্তু কোনো এক্সিট উন্ড নেই হ্যাঁ সেটা জ্বর দিকে ঢুকেছে তো আমরা করেছি সিটি স্ক্যান করেছি এবং আমরা এখানে যে প্রিলিমিনারি যা যা করার সেগুলো আমরা করেছি এবং এখানে ও স্টেবল আছে এমনিতে স্টেবল আছে তো আমাদের প্ল্যান ওনাকে আমরা এখন রেফার করবো জীবিত for further investigation and treatment হ্যাঁ তো এই ব্যাপারে পুলিশকে জানানো হয়েছে পুলিশকে জানানো হয়েছে হ্যাঁ পুলিশকে জানানো হয়েছে পুলিশ জানে হ্যাঁ তো এখন পর্যন্ত উনি স্টেবলই আছে ঠিক আছে Patimungni kokjama mankhena amsaya thangai sogoikha ambasa thanani police chaitagoi naitokmani Yaglo Riang bro kemni khorokni siklarokno arrest khlaika police borokni mung Joithum Rai Riang tei Bangsai Hariang Borokni yago manjaka kaini yago snamani silai phiaba tamani bagai Thajo Halariang no guli kokha borok abonotiyei kamangmao klaijak tabok hado kolok amsani joto lukurok Bureau Report Chini Khorang